alitutuma eneo hili la Deep Sea ni kwa ajili ya hizi habari zake, na akatuelezea kwamba tuhubirie kila kiumbe chini ya jua, tupige kelele kwa ajili ya habari zake, na yeyote atakayeziamini ataokolewa. Zaidi ya yote, wakati unasikia dhambi yako inatajwa pale mahali, itakuwa ni vema wewe mwenyewe, wakati unasikia dhambi yako inatajwa pale mahali, ukajiangalia na ukatende sawa sana vile ambavyo inavyosema, na itakuwa mzuri, kwa sababu imekuwa ni shida. Hizi habari wakati unazisikia, wewe ni kutenda sawa sana vile ambavyo zinasema, kwa sababu ni shida wakati watu chini ya jua wamekuwa wakitaka wahubiriwe na watangaziwe habari ambazo wenyewe wanataka kusikia. Kila mmoja amekuwa akitaka hubiriwe sawa sana vile yale mambo ambayo yanafurahisha mioyo zao. Lakini injili ambayo siku ya leo nimeleta mahali hapa, nimeagizwa kwamba nihubirie watu watoke ndani ya dhambi ambayo inawaangamiza, dhambi ambayo inafanya watu wengi waumie chini ya jua, kwa sababu watu wengi wanaumia kwa jambo ambalo hawaelewi wanaumia kwa ajili ya jambo gani. Sasa ningependa tufungue kitabu pale Isaya 59. Isaya 59 inatuelezea kwamba hakika mkono wa Bwana sio mfupi hata usiweze kuokoa. Hakika mkono wa Bwana sio mfupi hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio nzito sana hata asiweze kusikia. Mbali dhambi zenu zinafanya kwamba ajitenge na ninyi. Dhambi na maovu watu ambao wanafanya ndizo vitu ambazo zinafanya Mungu aliye juu mbinguni aufiche uso wake juu yetu. Na ndio maana siku hii leo ninakuja kuelezea kwamba tukapata kutambua kwa uhakika si kwamba mkono wake ni mfupi, bali mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya, dhambi ambazo tumekuwa tukizifanya ndizo ambazo zinafanya atuache. Dhambi ambayo wewe unaishi ndani mwake ndio ambayo inafanya kwamba wewe Mungu aufiche uso wake juu ya maisha yako. Lakini kama tutatenda sawa sawa na vile ambavyo alituagiza, kama tuenenda sawa sawa na vile ambavyo anataka tuenende, kwa hakika wapendwa, atabadilisha maisha yetu. Kwa hakika atabadilisha maisha yetu, kwa sababu yanatuelezea kwamba dhambi ambazo tunafanya, sarakasi mingi ambazo tumekuwa tukifanya chini ya jua, ndizo ambazo zinafanya tutenge, ndizo ambazo zinafanya kwamba tuumie, kwa sababu wakati Mungu anajitenga na wewe mpendwa, kuangamia ndio inayofuata. Wakati Mungu anatoka ndani ya maisha yetu, kuangamia ndio ambayo inafuata. Kwa sababu kama uko ndani ya Mungu, kama Mungu yuko ndani mwako, mpendwa, unakuwa unatembea kwa mambo ya hii dunia, na ambapo mambo ya dunia imejaa na mambo ya giza ambayo ni shetani. Mambo ya dunia imejaa na sarakasi ambazo ni giza chini ya jua, na giza ndio inatawala. Lakini siku ya leo nimeleta nuru ambayo ni Kristo ambaye anamtangaza. Na kama utatoka ndani ya hizo sarakasi, basi na ufuate njia ambayo ni ya nuru, kwa hakika mpendwa, hautaanguka kamwe, hautapotea kamwe. Lakini kama tutaishi katika hizo sarakasi, upendo wa Baba hautakuwa ndani mwetu. Zaidi ya yote, yeye mwenyewe anatutenga, na wakati naye anatutenga, jambo lolote tunalolifanya pasipo yeye, kwa sababu yuko ndani mwetu, basi wakati anatutenga, hakuna kitu kingine ambacho kinafuata. Mahangaiko yanainuka pale, na mahangaiko yanapoinuka kwa sababu wanadamu walikataa ushirika na Kristo, wanadamu walikataa habari za Kristo, mahangaiko yanapoinuka wanaanza kukimbia kwamba wamerogwa.
lakini si kurogwa. Mahangaiko haya yanainuka kwa sababu kuna mambo ambayo Kristo anataka tuwafanye, lakini anapotutazama anaona kwamba tuelewe mambo ambayo tunastahili tuwafanye. Ndio maana siku ya leo nimekuja kuelezea pendwa, chini ya jua kila mmoja akapata kutambua kwamba hakuna jambo lolote ambalo linafurahisha Kristo kama kuona watu wake wakitembea katika njia ambayo yeye mwenyewe anapendezwa nayo, wakitenda sawa sawa na utakatifu, kwa sababu utakatifu ndio njia na ndio cheti halisi cha kuingia mbinguni. Lakini pasipo utakatifu, kitu cha kwanza Biblia inatueleza kwamba hatuwezi tukamfurahisha Kristo hata kidogo, hatuwezi tukamfurahisha huyu Mungu hata kidogo. Lakini utakatifu umekosekana, na ndio maana unaona maajenti wa mashetani wengi wanainuka na kutusi Kristo, kutusi watumishi wa Kristo, kwa sababu wenyewe pia wanafanya utakatifu wa Mungu usionekane. Tulielezea kwamba sisi ambao tumepokea hii neno, sisi ambao tumempokea Kristo ndio ambao tunafaa tuangaze. Lakini sasa kama utakatifu wetu, kuangaza kwetu ni kuzidi kuasi zaidi, kuzidi kuingia kwa ulevi zaidi, kuingia kwa ukahaba zaidi, basi utakatifu utaonekana pale. Utakatifu hauonekani pale. Lakini kama tutakuwa tayari kukubali kutembea na sauti ya Kristo, wapendwa, tutakuwa tayari kutenda vile anavyotuagiza, tutakuwa tayari kutimiza yaliyo ya kwake, basi yeye mwenyewe ataingia ndani mwetu, na zaidi ya yote yeye mwenyewe atatuongoza. Lakini kama tutatenda hivyo, wapendwa, kama tutaachana na ukahaba, kama hatutaachana na miadarati, uzinzi, usherati, kama tutatoka ndani hizi vitu, wapendwa, tunaenda kuangamia. Na shida inaingia watu wakati wanasahau mambo ya Mungu na kukimbilia mali za dunia. Kwa sababu wakati unapenda dunia, upendo wa Mungu aliye juu hauko ndani mwako. Wakati unapenda dunia na mali zilizo pale mahali, zilizo ndani ya hii dunia, kwa hakika mpendo na kuelezea kwamba huyu Kristo hatakuwa ndani mwako, kwa sababu kila kitu ndani ya mawazo yako, ndani ya nafsi yako utakuwa na waza kwamba ni nini kesho, itafika lini ndiposa niingie kazini. Utakuwa na waza kesho inakuaje, na sasa nifanye jambo fulani ndiposa nizidi kuishi maisha mema. Sasa unapata watu wamekimbilia mali za dunia, wamesahau na Mungu ambaye anatuelezea kwamba mali zake na utajiri wote unatokana na yeye. Lakini sasa wakati watu walijua kwamba hata shetani anabariki watu, shetani anapea watu magari, sasa wakakimbilia kwa shetani, kwa sababu shetani anakupea kitu kulingana vile unavyotaka. Kwa sababu Mungu wakati amekuahidi anakupea kwa wakati timilifu, wakati ambao unaona ya kwamba uko tayari kwa ajili ya ile kitu, uko tayari kwa ajili ya ile jambo. Lakini shetani mwenyewe anakupea hata pasipo kuangalia kwamba uko tayari ama uko tayari. Na kwa sababu shetani zake zinameremeta sana, watu walikimbilia pale, watu walikataa mambo ya Mungu, watu walikataa kutembelea katika njia za Kristo. Na ndio maana unaona siku hizi mahangaiko yamekuwa mengi. Watu wanainuka na kufanya mambo pasipo kumhusisha Kristo. Watu chini yetu wamekuwa na tamaa, wamekuwa mbioni kukimbilia mali pasipo kumhusisha Kristo. Na ndio maana unapata watu wengi wanahangaika. Ndio maana unatembea nasikia watu wanalia serikali inatuumiza, serikali inatuangamiza. Hapana. Wewe kama ungekuwa unatenda sawa sana mapenzi ya Mungu, au ungekuwa unalia mambo na serikali. Serikali saidia, serikali saidia. Kuna kitu zaidi wapende, inafaa tutambue. Kuna kitu zaidi ya serikali. Kuna kitu zaidi ya serikali. Kwa sababu hata hao watu ambao tunasema wako kwa serikali walikataa habari za Mungu. Walikataa Mungu mwenyewe atawale, aongoze. Vile ambavyo kitambo na manabii ndio waliokuwa wanaongoza hao wafalme. Lakini siku hizi serikali imekuwa mungu wa dunia.
Sasa unapata kila kitu, watu wamekuwa wakiishi katika sheria za serikali, watu wamekuwa wakiishi wakitetemekea serikali. Sasa unapata watu wamehofia serikali zaidi kuliko vile ambavyo inafaa waogope Mungu. Serikali ikisema leo tunabomoa hii eneo, utaona watu wakiwa mbioni kuhamisha vitu vyao. Lakini Mungu akisema kwamba ondokeni hapa, kuna kifo ambayo inakuja hapa mahali watu ambao ni waasi. Sasa pale watu watakuwa tu pale wanangojea ile kifo waone. Lakini mpendo, wakati unangojea kifo ikuje ile ya kushuhudia kwa macho, utakuwa umepotea. Wakati Kristo anaponya juu ya jambo, ni wewe mwenyewe jambo chiangalie, usafishwe, toke ndani ya mambo. Lakini ukikataa mpendwa, wakati hiyo jambo inapoanza kutendeka, unaanza kusema umerogwa. Na Mungu tayari alikuwa ameshakukuzungumzia kwamba kuna maangamizi ambayo yanakuja maeneo haya. Sasa ilikuwa ni wewe umuulize kwamba ni jambo gani ile ambayo unastahili kufanya ndiposa ukwepe hii kifo. Lakini kwa sababu sasa mlisema mambo ya Mungu, mliona kuwa ni mavi, Mungu akitoa jambo ya kwamba watu wafuate njia, mkaona kwamba ni mavi, sasa mkaasi sauti zote za Mungu. Na ndio maana unaona siku hizi watu walikataa hata anayeitwa Roho Mtakatifu ambaye tuliachiwa akatuongoza na akatufundishe. Sasa watu walikataa, na ndio maana unaona siku hizi kila mtu siku hizi kitu ambacho anajua ni ya kwamba anastahili asome ndiposa apate kazi mzuri, aishi maisha mema. Sasa unapata watu walisahau na habari za Mungu. Sasa siku hizi watu masomo yao ndio inakuwa ikiongoza, kwa sababu walikataa ule Roho Mtakatifu kuingia ndani mwao, walimkataa. Na kwa sababu kama uko na Roho mpendo tunayejua, maisha mengi utakao kuwa naishi ni maisha ambayo unatembea na mafundisho na mawazo ya wanadamu wa hii dunia. Na ndio maana unaona watu wamekuwa wakitembelea sauti za serikali. Lakini imekuwa ni shida watu wasipotambua habari za Mungu na vile ambavyo Mungu mwenyewe anataka tuishi, tutakuwa tunahangaika tu. Shida inapoingia kidogo tunakimbia kwa serikali. Serikali hana msaada yoyote. Lakini kama tutatambua wapendwa, msaada wa kweli unatoka kwa Mungu. Kama tutatambua kwamba wapendwa, hakuna msaada mwingine chini ya jua, bali msaada wa kweli unatokana na Mungu. Sasa msaada unaopata chini ya jua, inafaa uangalie na ujiulize kweli kama msaada wa kweli unatoka kwa Mungu. Huo msaada ninaopokea unatokana na nani? Kwa sababu shetani pia amekuwa akisaidia watu. Lakini shetani wakati anakusaidia huko akidai kitu kingine. Shetani anakusaidia huko akidai kitu kingine. Sasa shetani atakuja atakusaidia leo, lakini shetani huwa hasaidii bure. Mungu anakusaidia bure wakati anatazama ya kwamba nafsi yako iko safi, unamtumikia vile mwenyewe anataka umtumikie, basi unatenda sawa sana mapenzi yake. Anakubariki bure bila gharama yoyote. Wewe gharama ambayo amekuachia ya kwamba utunze utakatifu wako, utunze nyayo zako na utende sawa sana vile anavyosema. Lakini shetani naye wakati anakubariki na kitu, lazima utoe damu, lazima umwage damu, lazima utoe mamako, lazima utoe mtoto wako. Sasa unaona shida ya shetani, anakutasaidia huko akidai kitu baadaye. Na ndio unasikia shetani, watu wamekuwa wakitembea na sauti za shetani. Watu wamekuwa wakifanya mambo mengi ya shetani. Kwa sababu utainuka utasikia kwamba shetani ndio anaweza, shetani ndio anasaidia. Sasa wakati watu wameona kwamba shetani ndio anasaidia, wakasahau ya kwamba Mungu wengine wakainuka na kusema kwamba Mungu hayuko. Lakini huku nazidi kuishi na nazidi kusonga mbele nikitangaza Kristo ambao watu wanampinga na kusema hayuko. Sasa imekuwa ni shida. Wapendwa, jambo ambalo Mungu mwenyewe anataka tutende ni ya kwamba tutoke katika dhambi, tuachane na njia zetu ovu, tuachane na njia zetu potovu. Hizi njia tunazofuata, matendo tunayofanya yatatupeleka kuzimu. Tuache kuabudu mali, tuabudu Kristo anayestahili kuabudiwa peke yake. Tutoke ndani ya sherati, vijana tuache mihadarati.
kwa sababu vijana pia wametawaliwa na mihadarati. Vijana wengi wametawaliwa na mihadarati. Hakuna siku tunazo hizi za siku ya leo, maisha tunayoishi siku ya leo, unapata kila kitu ni mihadarati. Unasikia mara wengine wanapofanya kazi ya kwamba siwezi fanya kazi kama sijatoa loko, nahitaji bangi, nahitaji sigara ndiposa nifunguke. Sasa unashangaa wale ambao watumizi vitu vyote hawafanyi kazi, wale ambao watumii hii mambo na loko, wale ambao hawatumii mambo na sigara, mambo na bangi, hawafanyi kazi, kwa sababu vijana wameinuka na kudanganyishia kwamba lazima nivute bangi ndio niinue mao mjengo, lazima nivute bangi ndio nifanye kazi. Inakuwa ni shida. Wengine wakasema lazima nitumie mogoka ndio nisongeshe siku, lazima nitumie mogoka ndio nisilale. Wale ambao walipewa ile neema ya kutotumia hizi vitu zote, wale ambao Mungu aliwazuia wakaepukana na hizi vitu vyote, wao wanasababu vitu kwa katika mambo yote ambao watu waliinuka na kusema ya kwamba siwezi fanya kazi bila kukula mogoka. Vijana bwana, tuache ujinga bwana, tutambue habari za Kristo. Tuache ujinga, tutoke ndani ya mambo ya shetani na mafundisho ya shetani, tutembee katika mambo ya Yesu bwana, na inakuwa mzuri, kwa sababu maisha tunayoishi siku ya leo ni maisha ambayo ni ya kuhangaika. Mapendo inakuwa ni mzuri ukimwabudu Kristo vile yeye mwenyewe anatuagiza kwamba tumwabudu, na inakuwa ni vizuri. Lakini kama tutakuwa tunaishi katika michezo chini ya jua na kutetemekea mambo ambayo hayana manufaa yote ndani ya maisha yetu, itakuwa ni shida wapendwa, itakuwa ni shida, kwa sababu siku hizi imekuwa ni shida. Vijana wameingia kwa mihadarati. Sasa unaona kila mtu anapoinuka na kuwakilisha Kristo, vijana wengi wanaona kwamba ni ujinga na kelele ambazo wanafanya. Lakini ipo siku, sauti hii unayosikia siku ya leo, ipo siku utahukumiwa kwa ajili ya ile kidogo uliyosikia. Sasa tutoke kwa mihadarati, tumwendee Kristo. Kama ni shida ya benki, kama ni shida ya sigara, tuombe Mungu hii kiamalize, tuombe Mungu hii kiamalize, na inakuwa ni mzuri. Lakini kama tutakuwa tunasema ya kwamba tunatoka kidogo, Mungu atatusaidia tu polepole tujipate tumeshatoka, utakuwa unajiroga na Mungu atakuja akukute wakati unajiendelea na kujifariji na ujinga wako hiyo. Sawa wapendwa, tubadilike. Wamama pia tumechangia vijana kuingia katika usherati. Tumechangia pakubwa sana kuingiza vijana katika hali ya usherati. Mavazi tunayovaa, vitu ambazo tunajiwekea sisi wenyewe kwa wenyewe kwa miili zetu, zimekuwa ni uchafu ambayo imekuwa ni chukizo machoni pa Kristo. Sasa ndio nimewaelezea kwamba Isaya 59 inatuelezea kwamba tusifikiri ya kuwa mkono wa Bwana ni mfupi hata usipate kutufikia, usipate kutuokoa. Tusifikiri kwamba sikio lake ni nzito kufikia hata asipate kutusikia. Lakini sasa dhambi na maovu ambayo tunayatenda ndio ambayo yamefanya kwamba huyu Kristo asipate kutusikia. Lakini kama tutatoka ndani ya hivi vitu na tuenende na vile ambavyo anatusema kwamba tuenende, inakuwa ni vizuri. Yeye mwenyewe ataturehemu, atatubadilisha. Kama ni kazi atatupea. Lakini sasa unapata ya kwamba vijana pia na wazee wa mama chini yetu wamekuwa na ile tamaa. Sasa unapata mtu anahitaji kazi, badala yake aombe Kristo na muombe ya kwamba anahitaji kazi, ampatie kazi nzuri. Sasa unapata ya kwamba mtu anatumia mawazo, anatumia vyeti chini ya jua kuangamiza wengine. Sasa unapata ya kwamba mtu dada ama kaka anaenda kwa mganga ndiposa apate uchawi, aende nayo pale mahali ndiposa nisaidie kupata kazi. Mpendwa, uchawi itakusaidia kupata kazi, lakini cha kushangaza ni yale mapato utakaa kuwa unapokea kwa ile kazi yatakuwa ni mapato ambayo hayakusaidii. Mapato yale yatakuwa hayana faida yoyote ndani ya maisha yako. Ndio maana utakuwa unaona unafanya kazi lakini maisha yako isongi. Unafanya kazi bado maisha inakuwa ngumu zaidi ndani yako.
Sasa wapendwa, kumekuwa na shida sana katika mambo kazi ya Mungu, na ndio maana unaona siku hizi watu ambao wanasema wameokoka wanafanya jina la Mungu litukanwe. Watu ambao wanasema wameokoka wanafanya watu wengine, watu waasi, ya kwamba wasimuendee Kristo, kwa sababu sisi inafaa tukue mfano mwema kwa ajili ya wale watu ambao bado wamekatalia kwa dhambi. Wanaposhuhudia yale mambo ambayo Mungu mwenyewe anatenda ndani ya maisha yako, wale watu nao pia watakuwa na ile kiu na tamaa ya kutaka kuingia katika ile hali. Sasa sisi tulipewa kazi ya kwamba tutavua watu kutoka kwa dhambi kuwaleta kwa Ukristo, lakini shida ni ya kwamba sisi tumekuwa tukichangia wale watu kuzidi kutenda dhambi zaidi. Wapenda sasa tubadilishe. Wapenda tubadilishe, tuachana na njia potovu. Tutende sawa sawa na mapenzi ya Kristo. Yeye mwenyewe atatutenda mema. Na nikakuelezea kwamba wewe wakati unadhani ya kwamba hapo msaidizi chini ya jua, hakuna msaidizi yoyote chini ya jua. Msaidizi tuliyeachiwa alikuwa ni Roho Mtakatifu peke yake. Lakini watu wenyewe walimkataa. Watu wenyewe walimkataa. Na ndio maana unaona watu wakati wanakataa huyu msaidizi, watu watakuwa mbioni kusoma, watu watakuwa mbioni kutafuta vyeti, madiplomas kwa ajili ya kupata kazi, waishi maisha mema. Lakini haya maisha mema huwezi ukaishi bila pasipo Kristo. Anatuombea na ujiombee. Watu watoke katika dhambi, watu waishi maisha matakatifu, na kupitia kwa haya ndipo tutakao furahisha Ukristo. Lakini bila hivyo, wapendwa, tutakuwa tunafanya mambo ambayo ni chukizo. Mambo badala yake ya kumsifu Kristo inakuwa ni mambo ya chukizo machoni pake. Na ndio maana unaona ya kwamba yeye imefika mahali ametuachilia, ametutema, kwa sababu anatuelezea kwamba yeye mwenyewe tu ndio njia ya uzima wa milele. Na yeye kweli anatuelezea kwamba yeye ndio mzabibu wa kweli na baba yake ndio mkulima, ya kwamba yeye ni mzabibu wa kweli ila baba yake ndio mkulima. Na kila tawi lisilozaa tunda njema huwa analikata na kulitupa, bali tawi lizalo tunda njema huwa analipalilia ndiposa ikapate kuzaa matunda mengi. Lakini watu walikosa ufunuo na wengine wakashindwa hata na kusoma neno. Sasa inakuwa ni ya kwamba watu wanaishi maisha ya giza, kwa sababu anatuelezea kwamba yeye ndio mzabibu wa kweli na babake mwenyewe ndio mzabibu. Na kila tawi lisilozaa tunda, tawi gani linalokuwa linazungumziwa hapo mahali? Sasa ni wewe ambao unasema umempokea Kristo, lakini matunda yako hayaonekani. Unasema umeokoka, lakini matunda yako hayaonekani, kwa sababu maisha yako bado unaishi katika dhambi. Wakati unasema na unakiri ya kwamba umeamua kufuata njia ya msalaba, ni ya kwamba umekufa kwa dhambi. Mambo ya dhambi imeisha ndani ya maisha yako. Sasa umefanya kuwa upya tena machoni pa wanadamu, machoni pa Kristo. Sasa hii ndio tawi ambalo tunaelezea kwamba tawi lolote ambalo alizai matunda mema linakatwa na kutupwa, na baada ya kutupwa linakusanywa na kutupwa na kuteketezwa. Sasa wewe tumo usije ukakuwa mmoja wapo ya ile tawi. Wapende tubadilishe mioyo yetu, tubadilishe mawazo yetu, mienendo yetu, ile kitu ndio inakuwa mzuri. Sasa wewe kwa ile kidogo ambayo umesikia utajiangalia. Na kama vile nimekuwaelezea kwamba wamama na wasichana tubadilishe mienendo yetu na mavazi yetu. Tuache kuchangia kuingiza watu kwa shetani. Majendi wa shetani ndio wanavaa uchi, wanatembea freestyle, wanapaka mafuta ya devil worshiping. Sasa mtu akitembea, mtu alikuwa mweusi, mtu alikuwa mweusi, mtu anataka kuwe mweupe, anataka kuwe mzungu, anakataa sura ambayo Mungu mwenyewe alimuumbia. Na hiyo ni mojawapo kutukana Mungu, lakini watu wanafanya mambo pasipo kutambua. Sasa utatoka ndani hizi vitu zote. Tupunguze, tuache kuvaa uchi. Tuache kuvaa uchi, tuvae sawa sana vile Mungu mwenyewe anataka tuvae.
tuzingatie utakatifu kila wakati, kila siku. Zaidi ya yote, wewe ambaye umekuwa umejaa na usherati na mambo au haupendi mambo ya Mungu, badilisha njia zako bwana. Wacha wakati wako mwingi uonekane ndani ya Kristo. Lazima tufanye kuwa unaoshirika na Kristo, ndipo tukaishi maisha mema chini ya jua, maisha ambayo alikusudia, maisha ambayo alinena juu yetu. Kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa wakihangaika pasipo kutambua ya kwamba kuna jambo zuri ambalo Kristo alinena juu ya maisha yake. Sasa wewe kwa hiyo kidogo utajiangalia, na wacha tukaamini kwa ajili ya hizo habari. Baba, tunasema ni asante asubuhi njema. Tunakushukuru ni kwa ajili ya habari zako, na tunasema ni asante kwa kila jambo ambalo limefanyika mahali hapa. Tunaomba Baba ni kwa ajili ya yeyote ambaye amesikia hizi habari na akafurahi ndani ya nafsi yake. Tunaomba ya kwamba ukamwendeshe Baba, ukamsaidie akatende sawasawa na mapenzi yako. Na zaidi ya yote tunaomba ni kwa ajili ya kiumbe chochote ambacho kimegairi sauti yako. Tunaomba ya kwamba kwa sababu ni mwanako pia, ya kwamba ukamtengeneze na ukamfanye kuwa upya tena. Zaidi ya yote tunaomba ni kwa ajili ya udada ambaye ametoa sadaka hapa mahali. Tunaomba ya kwamba ukatembee naye na hata ukamzidishie. Kwako Yesu tunaomba na hata kuamini. Amina.